Tim, en esta ocasión, vuelve al edificio residencial donde anteriormente había pasado la noche con la finalidad de comprobar los testimonios escalofriantes sobre dicho lugar, y durante la investigación pudo registrar diversa y aterradora actividad paranormal. Если ты здесь, ты можешь ответить мне при помощи рации? Выйти на контакт. Ahora, ten en cuenta que desde aquella ocasión, los dueños de la propiedad llamaron a un cura para realizar una bendición al departamento, y luego de ello, parecía que todo se había calmado por un par de semanas, pero nuevamente empezó a manifestarse la actividad poltergeist en este lugar. Por ello, Morozov regresa nuevamente para tratar de abrir un portal y ayudar a cruzar esta entidad al otro mundo. Сегодня я использую специальную пентаграмму, она находится напротив зеркала. Зеркало должно выступать в качестве портала. Annemiş, Jordes. В зеркале я никого не видел, но всем телом чувствовал, что за стеклом кто-то стоит, кто-то наблюдает. И в действительности оказалось, что так оно и было. Именно поэтому все время, все внимание я обращал на зеркало. Несмотря на это, мне нужно было завершить ритуал, нарисовать дверь. Это необходимо для того, чтобы те сущности, которых называют смотрителями, вошли в дом и, как я думал, забрали духа. Но оказалось, что никаких смотрителей нет. Y ya провел зря этот ritual. Tim intentaría ahora ponerse en contacto para ver si alguna entidad se manifiesta en la casa o si finalmente pudo ayudar a cruzar la entidad al otro mundo, y lo que captaría sería escalofriante. Если в этом доме кто-то есть из потусторонних духов, кто-то из иного мира, вы можете дать мне знак, выйти со мной на контакт. Если тут кто-нибудь есть, вы можете дать мне знак?
Друзья, я ничего не чувствую, никаких движений указателя челнока. Я думаю, ритуал прошел успешно, поэтому сейчас я перекрою портал, перечеркну дверь. Tim cree que el ritual puede haber ayudado a la entidad del poltergeist a haber cruzado el portal a su propio mundo, pero en realidad, al parecer había sucedido todo lo contrario. Надеюсь, что все кончилось. Я решил, что этот звук не относится к чему-то мистическому. У дверей есть свойство закрываться. Но, конечно, в тот же момент я не собирался покидать дом. Мне нужно было убедиться, что полтергейст действительно ушел. Morozov no decide darle importancia al sonido de la puerta, que realmente sí era una manifestación paranormal, y decide ir a descansar para emprender al día siguiente su viaje de regreso, pero no le fue bien. Это был действительно очень жуткий момент для меня. Такого еще не было никогда. На самом деле, в тот момент именно я подумал, что это сонный паралич. Я не мог ни двигаться, ни кричать и даже дышать. Все указывало именно на сонный паралич. Я чувствовал, что меня что-то душит, но в тот момент я еще не видел видео с тепловизора и не знал, что меня душило то существо, которое вылезло из зеркала. И я также не знаю, почему оно перестало меня душить. Возможно, насытилось какой-то энергией, не могу точно сказать.
A través de la cámara termográfica puede verse algo subiéndose sobre Tim, que se encontraba dormido, e intenta asfixiarlo. Morozov no se puede mover hasta luego de unos segundos que la entidad se movió del lugar. Sorprendido por lo ocurrido, intentaría buscar respuestas, y esto fue lo que ocurrió. Да. Не очень похоже на сонный паралич. Прекращение видно. Если бы мне это было во сне, то как бы прекращение. Да, надпись действительно была. И она была написана будто бы изнутри зеркала, задом наперед. Если перевернуть это слово, то получается слово «умри». Не вижу. Я тебя не боюсь. Я тебя не боюсь. Я тебя не боюсь. Luego de lo ocurrido, Tim revisa las grabaciones de la cámara termográfica y se horroriza al darse cuenta que el ritual ha dejado entrar una entidad maligna al lugar y que lo que pensaba que era una parálisis de sueño era realmente un ataque directo de este ente. Con la evidencia clara, Morozov trataría de afrontar la situación, pero algo aterrador estaría por suceder. Atentos. Тепловизор. Кто ты? Зачем ты пришел в этот дом?
Кто ты такой? La entidad vuelve a atacar directamente a Tim, quien se esconde en el baño del departamento esperando hasta el amanecer para poder salir del lugar. Morozov está convencido que la entidad que ha sido liberada es poderosa y que necesitaría ayuda para poder encontrar alguna manera de solucionarlo. Es por ello que Dennis del canal Dargos Paranormal es presentado como compañero nuevamente. Sin duda, el desenlace de esta investigación tendrá mucha expectativa. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.